नमस्कार बंधुरा अल इंडिया रान्नाघरे आपनादेर स्वागत। आज के देखाबो आलुर पैटिस। प्रथमे एक बोले निये नेब 2 कप मयदा, हाफ चामच लवण, 4 चामच सादा तेल दिए माखते थाकबो। तेल माखाते माखाते मयदाटा मुठो करले यदि तेला मतो हये जाय जानबेन मयदार मयानेर परिमाणटा ठीक आछे। एबारे परिमाण मतो जल दिए मयदार एकटा डो बानिये नेब। डोटा हये गेले ढाका दिए रेखे देब। एरपर सेদ্ধ करा आलू निये मैश करे रेखे देब। एबार एकटा कड़ाईते 2 चामच सादा तेल दिए ताते एके एके दिए देब 1 चामच जीरा, 2টো काँचा लंका कुचि, हाफ चामच हलुद गुঁড়ো, हाफ चामच काश्मीरी लंकार गुঁড়ো, हाफ चामच धनिया गुঁড়ো, हाफ चामच आमचूर पाउडार, हाफ चामच गरम मशला दिए स्मैश करा आलूटाके दिए भालो करे माखिए निते हबे। मशला आलूर साथे मिशे जाওয়ার पर 1 चामच मतो लवण दिए ऊपर थेके धनिया पाता कुचि छड़िए दिलेई पैटिसेर स्टाफिंग रेडी हये जाबे। एरपर একটি বাটি নিয়ে তাতে 4 চামচ সাদা তেল, 2 চামচ ময়দা দিয়ে একটা মিশ্রণ তৈরি করে নেব। এবার ময়দার ডোটাকে নিয়ে সরু করে মিডিয়াম সাইজের লেচি কেটে নেব। আমি এখানে মিডিয়াম সাইজের লেচি কেটেছি। আপনারা চাইলে আপনাদের মনের মতন করে লেচি কেটে নিতে পারেন। এবার লেচিগুলোকে বড় করে বেলে রুটির শেপ দিয়ে দিতে হবে। রুটি বেলা হয়ে গেলে এই রুটির উপর ময়দা তেলের যে মিশ্রণটা বানিয়েছিলাম সেটাকে ব্রাশ করে নিয়ে তাতে সামান্য শুকনো ময়দা ছড়িয়ে তাতে আরও একটা রুটি দিয়ে দিতে হবে। এই রকম ভাবে 4 বার রিপিট করতে হবে। पर आरो एक बार हालका करे बेले निते हबे। बेला हये गेले ठीक एई भावे रुटिगुलोके छुरी दिए केटे 4 कोना शेप दिते हबे। एरपर एटाके 4 भागे भाग करे नेब। एबारे एकटा पिस निये ताते आलू स्टाफिंग दिए मुखटा बंद करे दिते हबे जाते मुखटा खुले ना जाए। तार जन्य मयदा तेलेर जे मिश्रणटा बानिয়েছিলাম सेटा লাগিয়ে कानागुलो चेपे दिते हबे। এরপর কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে তেল গরম হলে প্যাটিসগুলোকে ছেড়ে দিতে হবে।
এরকম লালচে হয়ে আসলেই জানবেন প্যাটিস রেডি। এইবার এটাকে টমেটো সস দিয়ে খেয়ে দেখবেন, ভালো লাগবে। বাড়িতে এই রেসিপিটি ট্রাই করে অবশ্যই জানাবেন কেমন লাগলো। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।